lo que Dios quiere que yo hable Because what God wants me to speak viene de lo más profundo del corazón de comes Dios. from the deepest part of God's heart. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 11. And go with me to Hebrews chapter 11. Vamos a leer el versículo 27. We're going to read verse 27. Disculpa, los hermanos de la multimedia atrás. Vamos al 26, por favor. The multimedia team in the back, we're going to number 26. Ese es mi problema en la iglesia local también. That's also my problem in my local church. Les digo un versículo y luego se lo retrocedo un poquito. I tell them a verse and then I change it up. Dice la palabra de Dios: The word of God says, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. he regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Diga al que está a su lado, viendo al invisible. Tell the person beside you, seeing the invisible. Qué cosa más extraña, What a strange thing, viendo al invisible. seeing the invisible. Cierre por un momento sus ojos. Close your eyes for a moment. Padre, yo te pido en esta hora Father, I ask you in this hour que hables a nuestro espíritu to speak to our spirit y nos lleves a experimentar and take us to experiment lo glorioso, the glorious, maravilloso the marvelous, y poderoso and powerful que es ver al invisible. that it is to see the invisible. En el nombre de In Jesús the name of Jesus, creemos we believe que lo que vas a hacer that what you will do es grande is so great y poderoso. and very powerful. Amén Amen. y amén. Dele un aplauso al Rey de Give Reyes an por su applause to the King presencia. of Kings for his presence. Cuando uno lee la Biblia When you read the Bible y encuentra estos pasajes, and you find these passages, queda medio confuso. you become confused. Es un antagonismo, son antónimos. They're anonymous. Ver invisibilidad. It's to see something that is invisible. Pero la Biblia está hablando de Moisés. But the Bible, speaking of Moses, El capítulo 11 habla de los héroes de la fe. chapter 11 speaks of the heroes of faith. Y Hebreos 1:1 dice que es la certeza de la convicción de lo que no se ve y de lo que esperamos. And Hebrews says that it is what we don't see but what we hope for. Y entonces nosotros podemos identificar en ese pasaje todos los héroes de la fe. And so we can identify all the heroes of faith in this passage. Pero cuando llega a este pasaje, But when this passage arrives, se extiende mucho it extends so much. y habla con respecto a Moisés. And it speaks about Moses. Y empieza a hablar de lo que Moisés hizo, And it starts to speak of what Moses did, de las decisiones que él tomó. of the decisions that he took. Entre esas, dejar a Egipto, Among those was to leave Egypt, cambiar las comodidades de Egipto to change the comforts of Egypt por hacerse parte del pueblo de Israel. for making himself a part of the people of Israel. Y dice que dejó los tesoros de Egipto, And it says that he left the treasures of Egypt, los placeres temporales del pecado. the pleasures of sin. Todo eso dice allí por fe. It says all of this that he did by faith. Fue una decisión de fe. It was a decision of faith. Pero luego dice porque estaba viendo al invisible. But later it says because he was seeing the invisible. Pero dice la palabra se sostuvo viendo al invisible. But the word says that he persevered when he saw the invisible. Esa palabra sostenerse en el griego That word persevered in Greek habla de una resistencia espiritual. speaks of a spiritual resistance. Y es la misma palabra que hoy el pastor ahorita citó, And it's the same word that the pastor just cited, que se usa para paciencia. that is used as patience. Es una resistencia It's a resistance que Dios quiere ver en sus hijos. that God wants to see in Porque his aunque children. vean las circunstancias que vean, Because although they see the circumstances that they see, están viendo lo que los incrédulos no ven. they are seeing what the incredulous do not see. Porque aunque las situaciones estén difíciles, Because though the situations may be difficult, pueden ver lo que otros no ven. we can see what others don't see. Diga al que está a su lado, viendo al invisible. Tell the person beside you, seeing the invisible. Acompáñeme al capítulo 14 de Mateo. Go with me to Matthew chapter 14. Vamos a leer desde el versículo 22. We're going to read from verse 22. A mí me fascina cuando podemos ver ejemplos. I love when we can see examples.
de experiencias. of experiences. Porque nosotros, Jesús sabía que aprendemos por experiencias. Because Jesus knew that we learn by experiences. Y cuando vemos narraciones de la Biblia, And when we see this narration of the Bible, podemos identificarnos fácilmente. we can identify it easily. Mateo 14:22. In Matthew 14, Dice así la palabra del Señor. this is what the Word of God says. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. After he had dismissed them, he went up to the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. And the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Déjeme desglosar algunas cosas importantes. Let me show you some important things. En primer lugar, la Biblia narra la multiplicación de los peces y la alimentación de 5,000 personas. Firstly, the Bible tells of the multiplication of bread and fish. Había sido una jornada de trabajo duro. It had been a great work. Comieron 5,000 personas. 5,000 people ate. Jesús dijo a sus discípulos: avancen en la barca, Jesus told his disciples, go ahead in the boat mientras yo despido a los hermanos. while I dismiss the crowd. No sé aquí cómo hace el pastor Javes. I don't know how Pastor Javes does it here, Para nosotros despedir 300, 400 personas but for us to dismiss 300, 400 people, es un problema. it's a big problem. A veces nuestros servicios terminan a las 12 del día Sometimes our services end at noon, y es la 1 de la tarde y hay hermanos que no se quieren ir. and it's 1 in the afternoon, and there's people that don't want to leave. Me toca apagar luces y ventiladores So we have to turn off the lights and the AC, y ahí empiezan a salir. and that's when they start to leave. Despedir 5,000 personas. Dismissing 5,000 people. Me imagino todo el tiempo que Jesús se tardó. I can imagine how long that took Jesus. Y si habían hermanas como las que hay en mi iglesia, And there might be sisters as there are in my church. digo hermanas porque son las que más se están demorando, I say sisters because they're the ones that usually take the longest. porque yo creo que eso nomás pasa en Bucaramanga. Or maybe it's just the ones in Bucaramanga. Pero Jesús despidió a los 5,000 But Jesus dismissed the 5,000. y dice que los mandó adelante. And he says that he sent them ahead. Pero él se puso a orar, subió al monte y se puso a orar. But he went to the mountainside to pray. El versículo 23 dice: y cuando llegó la noche estaba allí solo. Verse 23 says that late at night he was there alone. Entre despedir la multitud y llegar la noche, Between dismissing the multitude Pas- and the night arriving, pasaron bastantes horas. a lot of hours went by. Mientras tanto él se fue a orar, During this, he went to pray. solos. Dice la Biblia que estaba solo. The Bible says that he was alone. Mientras Jesús estaba en el monte orando, While Jesus was on the mountain praying, los 12 están en una barca. the 12 are in a boat. Versículo 24 dice: Verse 24 says, y ya la barca estaba en medio del mar, the boat was already considered a distance from land, azotada por las olas, buffeted by the waves, porque el viento era contrario. because the wind was against it. Dos cosas que no nos gustan: Two things that we don't like, azote being buffeted y vientos contrarios. and winds being against us. ¿A quién le gusta esa situación? Who likes that situation? Y en el mar And in the ocean, y sin Jesús and without Jesus. es algo difícil. It's a bit difficult. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en Tumaco. Once I had the opportunity to be in Tumaco. Es el último pueblo al sur de Colombia, It's the last town and the south of Colombia. frontera con Ecuador, It's a frontier with Ecuador, y de frente está el Pacífico. and in front of it's the Pacific. Que de Pacífico no tiene mucho. That it doesn't have much of Pacific to it, Y me va a entender por qué. and you'll understand why. Tenía que viajar 2 horas en un bote I had to travel 2 hours in a boat para ir a una iglesia que estaba en una isla, to see a church that was in an island,
Fui y predicamos y ya íbamos de regreso. I went and I preached and we were on our way back. El pastor me dijo, salimos a las 5 de la mañana. And the pastor said, we're leaving at 5 a.m. Esa madrugada estaba lloviendo. That morning it was raining. Pusieron, era un barquito de estos que son largos, delgados, que le ponen unos motores. It was a long skinny boat and they had some motors attached to it. Pero no son más de 1.5 metros de ancho. But it's not anything more than a yard. Y prenden motores y arranca. And they turned on those motors and they took off. Como estaba lloviendo, pusieron unos plásticos encima. And since it was raining, they put some plastics above us. Era muy oscuro, no se veía nada. And it was very dark, we couldn't see anything. Arrancamos y el barco empezaba a hacer por momentos así y volvió a bajar. We took off and the boat started to go like this and it would fall back down. Y las 2 horas subía y volvía a bajar. And for those 2 hours it went up and down. Yo ya estaba como mareado con ese movimiento. I was already dizzy with that movement. Entonces le dije, pastor, ¿por qué tanto? Y me dice, son las olas. And so I said, Pastor, why so much of this? And he said, it's the waves. Entonces me dio la curiosidad, no era de haber hecho eso, And I had the curiosity, and I shouldn't have done this. de ver cómo funcionaba el asunto. I wanted to see how it worked. Entonces alcé para mirar por el plástico So I lifted up the plastic to look outside, y veía venir esa ola grande, and I saw that giant wave coming. cómo se metía por debajo del barco, How it would go under the boat. nos levantaba And it would lift us up, y ese era el movimiento que estaba pasando. and that was the movement that was occurring. Entonces le dije, ya entendí qué es lo que pasa, And so I told him, I understand what's happening now. pero en mi poca lógica que apliqué ese día, But in my small logic that I applied that day, me dio por preguntarle al pastor, I wanted to ask the pastor, ¿alguna vez la ola golpea el barco? does the wave at some time hit the boat? No por debajo, sino por encima. Not under, but on top of? Y él muy tranquilo me contestó, And he very calmly answered, sí, hace un mes golpeó uno yeah, a month ago it hit one. y se ahogaron todos los que iban ahí. And everyone inside drowned. Y yo dije, ¿para qué pregunté? And I said, why did I ask? De ahí en adelante From there on out, veía venir esas olas I would see those waves coming. y oraba And I would pray, que se meta por debajo. let it go under. No olvidaré esas 2 horas. I will never forget those 2 hours. Me quedaba pensando en los discípulos, So I stayed thinking of the disciples. azotados por los vientos contrarios. They were buffeted by those winds. Se experimenta mucha inseguridad. They experiment a lot of insecurity. Es una sensación horrible. It's a horrible sensation. Ellos, y lo peor es que están sin Jesús. And the worst is that they're without Jesus. Pero lo que dice la Biblia es que en el versículo 25, But what the Bible says is that in verse 25, mas a la 4ª vigilia, shortly before dawn, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesus went out to them walking on the lake. Me llama la atención It draws my attention que con todo lo que ellos están viviendo, that with everything that they're living, Jesús aparece en medio de ellos Jesus appears among them. y agregó algo que ellos no estaban viviendo. And he added something that they weren't living. Dijeron un fantasma. They said it's a ghost. Cuando usted y yo estamos en peligro de muerte When you and I were in the danger of death, y vemos seres celestiales, and we see celestial ¿a beings, usted qué se le pasa por la cabeza? what goes through your head? Vinieron por mí. They're coming for me. Están azotados y vientos contrarios. They're being buffeted by waves and those winds Y that are against them. Y aparece la silueta de Jesús And Jesus' silhouette appears a las 3 de la mañana, at 3 a.m. la 4ª vigilia. It's before dawn. Entonces los apóstoles empezaron a gritar con temor, dice la Biblia. So the Bible says the apostles started to scream in fear. Se agregó algo que ellos no tenían, It added something that they didn't have. que es un desespero por un fantasma. They were desperate because they saw a ghost. Y entonces azote y miedo juntos. And so being buffeted and also with that fear was mixed together. Versículo 27 dice, Verse 27 says, pero enseguida Jesús les habló diciendo, but Jesus immediately said to them, tened ánimo, yo soy, no temas. take courage, it is I, don't be afraid. Nuestro Señor siempre tan oportuno, Our Lord always so in such a perfect moment, siempre tan especial, it's so always so special, que cuando estás lleno de inseguridad, that when you are full of insecurity, que cuando estás azotado por vientos, then when you are being buffeted by winds, te dice, llegué yo, no He temas. tells you, I'm here, do not fear. Él siempre nos da su presencia He always gives us His y nos da presence, su palabra, and He gives us His de word, que aunque estés en vientos contrarios, that
although those winds are against us, si estamos con Él, if we are with him, estamos en victoria. we are in victory. Dele ese aplauso al Señor. Give that applause to the Lord. Pero el versículo 28 habla But the verse 28 speaks del personaje que es siempre polémico. of the personality. Muchos de nosotros somos así. Many of us are this way. Pero aquí siempre me he hecho una pregunta, ¿por qué lo hizo? But I always ask myself why he did it. Dice la Biblia, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Yo he meditado al respecto. I've meditated on this. ¿Qué quería realmente Pedro? Of what did Peter truly want? 5 minutos de adrenalina 5 minutes of adrenaline? o estar al lado de Jesús. Or did he want to be beside Jesus? Yo creo que era tanta la inseguridad e incertidumbre I think he had so much insecurity que estaban viviendo toda esa madrugada that morning they had all been living, que Pedro dijo, that Peter said, prefiero estar con ese fantasma que se llama Jesús, I'd rather be with that ghost that's called Jesus, porque con él estoy seguro, because with him I am safe, y no seguir en esta condición de vientos contrarios. and not stay in this condition of the winds against me. Yo creo que esa fue la razón de Pedro, I think that was Peter's reason, porque nadie va a pensar en adrenalina en esa hora. because no one's going to think about adrenaline in that time. No fue por qué será que se sentirá caminar en las aguas. It wasn't because he said, what must it feel like to walk on water? No fue una cuestión de emoción It wasn't about emotion, por experimentar caminar en las aguas. to experiment that walking on water. Yo creo que fue algo más espiritual que emocional. I think it was something more spiritual than emotional. Aunque eso no le quita las emociones de Pedro, Though that doesn't take away Peter's emotions, que por ser así experimentó lo que nadie más vivió. that because he is this way, he experimented something that no one else lived. Y Jesús le contestó And Jesus answered, y le dio una palabra. Dile al que está a tu lado una palabra. and he gave him a word. Say to the person beside you, he gave you a word. El monosílabo más poderoso que leas en la Biblia. The most important monosyllable that you see in the Bible. Solamente le dijo ven. He just said, come. No le dio explicaciones físicas. He didn't give him a physical explanation. No le dio una clase de física. He didn't give him a physics class. No le habló de los pros, los contras, lo que podría pasar, sí o no. He didn't say the pros, the cons, what could happen. No. Le dijo ven, He said, come. ven, He said, come. solo ven. Just come. Tan pequeña esa palabra That's very small word. y tan poderosa. And how powerful it Le is. dijo ven. He said, come. Y este impetuoso Pedro And that tremendous sacó el Peter primer pie de la barca. took out his foot out of the boat. Eso lo hacemos usted y yo. You and I do that. Pero afirme ese, But standing firm. afirme ese, But him doing it firmly. creyendo, Him believing. creyendo Believing que no te vas a hundir, that you will not drown. porque lo dijo Jesús. Because Jesus said A it. eso se le llama fe. That's what you call A faith. eso se le llama fe. That is what you call faith. Y la Biblia dice que él caminó. And the Bible said that he walked. Dice el versículo 29. And verse 29 says, Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. then Peter got down out of the boat to walk to the waters, came towards Jesus. No dice cuántos pasos. He didn't say how many steps. Pudieron haber sido 5 o 10. It could have been 5 or 10. Pero andaba sobre las aguas But he was walking on the water por el poder de una palabra, by the power of a por el word, poder de lo que Dios le dijo. by the power of what God told him. Pero te hago una pregunta. But I ask you a question. ¿Qué pasó con los vientos contrarios? What happened to those winds that were ¿Qué pasó against con la him? tormenta? What happened to the storm? Seguía, The storm continued. estaba ahí presente. That storm was present. Imagínense a Pedro caminando Imagine Peter por walking una palabra de Dios, by the word of pero unos Jesus, vientos que lo están moviendo. but there were winds that were shaking No, him. no solo la experiencia de caminar, Not only the experience of walking, sino de que los vientos no te tumben. but also that the winds don't knock you down. No solo sostenerse en una dimensión milagrosa, Not just sustaining yourself in a miraculous place, sino estar firme contra lo que se opone a ti. but being firm against what comes against you. Y dice la palabra And the word says que Pedro cometió el error que no cometió Moisés. that Peter committed the error that Moses didn't commit. Moisés se quedó viendo el galardón de una palabra. Moses looked towards the word and the reward. Moisés puso su mirada viendo al invisible. Moses kept his eyes on the invisible. Pero Pedro cometió un error en el versículo 30. But Peter committed an error in verse 30. Dice, pero al ver el fuerte
viento, But when he saw the wind, tuvo miedo y comenzó a hundirse. he was afraid and beginning to sink. Dio voces diciendo, Señor, He sálvame. cried out, Lord, save me. Ver el viento. Seeing the wind. Pero si tú y yo somos coherentes con gramática, But if you and I are coherent with grammatics, el viento no se ve, you can't see the wind. se siente. You feel it. Pero lo que quiere decir la Biblia But what the Bible wants to say fue que él quitó la mirada de la palabra, is that he took his sight away from the word. quitó la mirada del galardón He took his sight away from the y reward. la puso en las circunstancias adversas, And he put it on those adverse en las circumstances, dificultades. in the difficulties. Se le olvidó por unos He microsegundos forgot for some microseconds quién lo sostenía en la dimensión milagrosa, who held him in that miraculous circumstance, quién lo sostenía firme ante las adversidades. who kept him firm against those adversities. Quitó su mirada y miró el viento He took his sight away and he saw the y wind, empezó a hundirse. and he started to sink. Dile al que está a tu lado, no pierdas tu enfoque. Tell the person beside you, do not lose your focus. Dile de nuevo, no pierdas tu enfoque. Tell the person beside you, don't lose your focus. A veces miras lo fuerte que es el viento. Sometimes we look at how strong the wind is. Cuando el pastor estaba hablando When the pastor was speaking de esta maratón en la que están, of this marathon that we're in, este año vivenciamos una muy parecida. this year we started something very similar. A comienzo de año Dios nos dijo In the beginning of the year, God told us que hiciéramos un evento en un coliseo, for us to make an event in a coliseum, que tomáramos un coliseo de la ciudad for us to take a coliseum in the city, y nos dio una palabra and He gave us a word como la que Dios les dio a la iglesia en este like the tiempo, one that God has given the church in this time, como la que Dios te da cuando quiere llevarte a otro nivel. like the one that God gives you when He wants to take you to another level. Palabras que van contra vientos, Words that go against the winds. palabras que van fundamentadas en lo sobrenatural y milagroso. Words that are fundamented in the supernatural. Porque si fuera tan fácil de cumplirse, Because if it was so easy to be fulfilled, no necesitaría ser una palabra divina y gloriosa. it wouldn't need to be a divine and perfect word. Pero como exige y demanda poder y gloria, But since He demands glory and power, esa palabra solo te la da el Rey de Reyes y Señor de that word will Señores. only be given to you by the Lord of Siempre, Lords and King of siempre, Kings. siempre. Always, always, always. Dios te dará una palabra God will give you a word para que camines por ella, for you to walk on it, para que veas lo que veas, for you to see what you see. pase lo que pase. Whatever happens, Fue lo que Él dijo. that's what He said. Su palabra me sostiene. His word holds me. El viento no me asusta. The winds do not Fue lo scare que me. Dios dijo. It was what God said. Si Jesús dijo, crea en el Señor Jesucristo If Jesus said, believe in y Jesus serás Christ, salvo tú y tu casa. and you will be saved, you and your home. No importa cómo veas a tu familiar. It doesn't matter how you see your family. No importa lo que esté pasando. It doesn't matter what's happening. Dios salvará a tu hijo en el nombre de God will Jesús. save your son in the name Porque of Él lo Jesus. dijo. Because He Y tú said tomaste esa palabra. it. And you took that word. No pongas la mirada en el viento. Don't put your eyes on the wind. Comenzamos la carrera hacia el Coliseo We started this marathon towards that con el Coliseum equipo de liderazgo. with the leadership group. Pero el diablo siempre se va a levantar. But the devil will always rise up. Y empezó a traer el desánimo. And he started to bring, Como para algo glorioso alguien se desanima. for something glorious, someone is let down. Entre enero, febrero y marzo Between February and March, había gente en la iglesia there was people in the church que hablaba como los incrédulos. that spoke like the incredulous. Se comportaban como los incrédulos. They behaved like the incredulous. Algunos dijeron, yo me voy de la iglesia. Some said, I'm leaving the church. Pero yo sabía que era distracción del diablo. But I knew it was distraction Porque of Él the quiere devil. que mires el viento Because He wants you to look at the wind. y quites la mirada de la palabra For you to take your sight away from the word. y te pongas a atender cosas que van a pasar, And for you to start to look at things that will happen. que aunque sean fuertes, son pasajeras. Though they're hard, they are passing by. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. But the word of God remains forever. Finalmente, el equipo de trabajo, Finally, the team, yo veía que en vez de aumentar, I saw that instead of growing, disminuía. it was shrinking. En un momento le dije, Señor, ¿qué quieres mostrarme? In a moment, I said, God, what do you want to show me? Me dijo que no dependes de un equipo, And He said that you don't depend on a team. dependes de mi palabra. You depend on my word. Y si Dios le dijo a Gedeón, And if God told
Yo doy la Gideon, victoria con muchos I give the victory by many o con pocos. or with few. Con los que vayan a las aguas a orar contigo, With those who go to the waters to speak with you. con esos te voy a dar la victoria. Those are the ones that I'll give you the victory Y el with. 19 de abril de este año And April 19th of this teníamos year, 1500 personas en el Coliseo we had 1,500 people in viendo the Colosseum. sanidades y milagros en el nombre de And we Jesús. saw miracles in the name of Jesus. Y aparecen los que se desanimaron And those that were incredulous y ahí sí te arrived. felicitan And then they congratulate y te us. dicen Dios es fiel. And then they say God is faithful. Pero cuando se habían ido, But when they had left, pero los que estuvieron firmes en medio del viento, but those that were faithful in the midst of the winds, hay mayor gratificación y honra there's a greater gratification and honor. porque te sostuviste viendo al invisible. Because you stayed seeing the invisible. Los que crean la palabra que Dios les ha dado, Those who believe the word that God has given them. de que van a conquistar y construir ese nuevo lugar. That they will conquer and that we will construct this new place. La harina no va a escasear ni el aceite va a The faltar. flour will not run out Porque and the si oil Dios will te lo not run dijo, así dry, lo va a because if cumplir en el God nombre said de it, that is Jesús. what will happen in the name of Jesus. Y si tú se lo crees, And if you believe it, Dios lo va a hacer. God will do it. Hace 7 años tuvimos una experiencia de cambio de propiedad. 7 years ago, we had an experience of a change of property. Y Dios usó una persona para romper estos pactos. And God used a person to break those covenants. Ella no era empresaria, She was a business owner. ni ejecutiva, ni profesional. She wasn't a business owner or a professional. Era una mujer que vendía tintos en un carro. She was a woman that sold coffee in a Y cart. fue la primera que llegó a mi casa. And she was the first one to arrive at my home Y me dijo, pastor, traigo mi pacto. and said, Pastor, here's my covenant. Era un marranito así de barro. It was a jar of clay. Y venía con sus hijos adolescentes. And she came with her young Y children. le aclaro, adolescentes. And I say that they were young. Porque el adolescente a veces como que mi mamá está loca. Because the young person sometimes says, my mom is Pe- crazy. Pero hasta esos niños traían fe. But even those young children had faith. Rompimos lo que había en ese lugar. We broke what was in that place. Equivalía como a $150. It was about $150. Casi los $200. It's about $200. Casualmente, Casually, habíamos dicho we had said a la iglesia que necesitábamos $20,000. to the church that we needed $20,000. Perdón. Yo le dije a la iglesia que necesitamos $10,000 para completar un gasto. I told the church that we needed $10,000 to fulfill what we needed. Porque le dije a la iglesia, si le digo 20,000 se asustan. Because I said, if I tell the church 20,000, they'll get scared. Y empezamos a creerle a Dios una palabra. And we started to believe in God. Y esta hermana fue la primera. And this sister was the first one. Escúcheme bien, empresarios Listen to me, business y owners. gente de fe. And people of faith. Gente empezó a decirle, People started to tell her. empezó a orarle a Dios. People started to pray to God. Señor, si tú quieres que yo te dé este pacto, God, if you want me to give you this covenant, que me salga este contrato, let this business come up. que me salga este trabajo. Let this job come up. Y Dios no les daba el contrato por lo que ellos decían. And God wouldn't give it to them for what Dios they se lo said. daba 3 veces más de lo que ellos le pedían al God Señor. gave them 3 times more than what Porque they ellos asked the probaron Lord. a Dios. Because they were test Porque God. pensaron que Dios estaba jugando. Because they thought that God was Y playing. en 8 meses teníamos $25,000 And en la in mano. 8 months we had $25,000. Dios nunca falla. And God never fails. Siempre van a haber situaciones adversas. There will always be adverse circumstances. Pero eso es lo que hace gloriosa la caminata cristiana. But that's why this Christian walk is so glorious. Mientras andes por vista, While you're walking by sight, vas a caminar sin fe y lleno de miedo. you'll be walking without faith and full of fear. Mientras andes por una palabra, When you walk by a word, vas a caminar en lo sobrenatural y milagroso de Dios. you will walk in the supernatural and Tú miraculous of eliges, God. tú eliges cómo vives, You choose how you live, por vista o por fe. by sight or by faith. Versículo 31. Verse 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué qué? Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt?
Él empezó a gritar como un loco cuando empezó a hundirse. He started to scream like crazy when he started to sink. Él empezó a gritar desesperado de miedo. He started to yell in desperation of fear. Pero la Biblia dice que Jesús extendió su mano. But the Bible said that Jesus extended his hand. Jesús no tenía brazos de el hombre plástico. Jesus didn't have a plastic man's arms. No tenía brazos de 3 metros. He didn't have 3 meters long arms. Era humano. He was human. A menos de 1 metro And less than a meter away. está Jesús. That's where Jesus is. Y tus gritos de duda y desespero, And your screams of desperation, como que el Señor te dice, like what God says, no grites tanto, don't yell so much. que estoy más cerca de lo que tú te imaginas. Because I'm closer than what Que you aunque can estés imagine. dudando, That although you may be doubting, estoy más cerca de lo que tú te I am imaginas. closer than you imagine. Y lo levantó And he lifted him up. y le dijo, hombre de poca fe, And he said, you of little faith, ¿por qué dudaste? why did you doubt? Y siempre me he hecho una pregunta. And I've always asked myself this. Si el que caminó en las aguas tuvo poca fe And if the one that walked on waters had little faith por haber dudado, because he doubted, ¿qué de aquellos que nunca sacan un pie de la barca? what of those that never take a step out of the boat? ¿Qué de aquellos que nunca le creen una palabra, What of those that never believe in a word? pero sí quieren lo milagroso y lo poderoso? But they do want the miraculous and the powerful. Quiero mirar este versículo en el versículo 32. I want to see this verse 32. Necesito un voluntario, I need a volunteer, uno nomás. just one. ¿Quién dijo yo aquí? Un voluntario aquí. A volunteer up here. Quiero explicar algo con este I versículo. want to explain something with this verse. No hay a Gabrielito. Bien, un aplauso a Gabrielito. An applause for Gabriel. Gabrielito va a ser Pedro hoy. Gabriel is going to be Peter today. Y yo por tener el micrófono voy a ser Jesús. And since I have the microphone, I'll be Jesus. Porque no me parezco en nada. But because I don't look a lot like him. Él está en una barca con otros 11. He's in a boat with 11 others. Azotado They're buffeted y lleno de miedo. and they're full of fear. Aparezco yo en escena. I appear in the scene. Él dice, Pedro dice, yo quiero estar contigo, Jesús. Peter says, I want to be with you, Jesus. Dígalo, Pedro. Say it, Peter. Este era el actor. That was the actor. That was the one. Jesús le dice, ven. Jesus says, come. ¿Y qué hace Pedro? And what does Peter do? Bien, esa la hace cualquiera. Esa es la gloriosa. That one's the glorious Pero one. ¿qué pasa con los vientos? But what happens to the winds? ¿Qué pasa con los vientos? What happens Los to the siguen winds? moviendo. It keeps moving Pero him. caminan las aguas. But he's walking on the waters. Y quitó la mirada de la palabra. And he took off his sight from the Y se word. puso a mirar el viento. And he started to look at Y the empezó a wind. gritar como loco. And he started to scream like crazy. Y Jesús estiró el brazo. And Jesus extended his arm. Le dijo, hombre de poca fe, And he said, you of little faith, ¿por qué dudaste? why did you doubt? Pero ¿dónde están los vientos? But where are the winds? Están ahí. They're still Y there. Jesús le está haciendo una escuela And Jesus is milagrosa y teaching him poderosa. something miraculous Caminas and por mi powerful. palabra, You walk by aunque my hayan word. vientos contrarios. Although there are winds Y that are vamos against camino you, a la barca. and we're walking back Vamos to a the caminar boat. los dos hacia la barca. both of us Mire will lo walk que to dice the el boat. versículo 32. Look at what verse 32 Y cuando says. ellos subieron en la barca, When they climbed into the boat, se calmó el viento. the wind died down. Cuando Jesús tomó a Pedro, When Jesus took Peter, caminó no sé cuántos and metros, he walked some meters, pero mientras iba con él, but as he was el with viento him, nunca se calmó. the wind never Y le está stopped. diciendo, camina por mi He palabra was saying, walk y by no my dudes, word and don't doubt. porque aunque hayan vientos, Because though there si are estoy winds, contigo if I am with y mi you, palabra está and my word en tu remains corazón, in your heart, no vas a tener derrota, no te vas a hundir, you will vas a not be tener defeated. victoria en You el will nombre de not sink. Jesús. You will Amén. have victory in the name of Gracias. Jesus. Esos metros de escuela, esos metros de escuela, Those meters of teaching, una escuela intensiva, an intense teaching, caminar con Jesús walking with Jesus en medio de los vientos. in the middle of the winds, Y Él diciéndote, es mi palabra la que te sostiene. and Him telling you, it's my word that holds you. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Quiero terminar I want to finish con un pasaje que está en otro evangelio with a passage that is in another of the Gospels que me rompió la cabeza. that broke my head. Paralelo a este pasaje, Parallel to this passage, pero que tiene una verdad muy grande.
but has a very great truth. Acompáñeme a Marcos capítulo 6. Go with me to Mark chapter 6. Cuenta exactamente la misma historia, It tells the same exact story con otros detalles. with other details. Pero quiero centrar su atención al versículo 48. But I want to center your attention to verse 48. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them walking on the lake. He was about to pass by them. Paz Biden. Pasarse por ellos, adelantárseles. Ese pedacito, That part, Paz Biden. adelantárseles. Quería adelantárseles. He wanted to pass by them. Y hay dos ingredientes ahí And there's two ingredients there. que yo le dije, ¿y por qué, Jesús? And I said, why, Jesus? Están remando con gran fatiga They're straining themselves at the oars, y el viento es contrario. and the wind is against them. ¿Y Jesús qué quiere hacer? And what did Jesus want to do? Pasárseles. Pass by them. Los quiere dejar ahí. He wanted to leave them there. ¿Por qué? Why? Y me preguntaba yo, Señor, ¿por qué? And I asked myself, Lord, why? Todos queremos que cuando el viento está contrario y hay fatiga, A lot of us believe that when the wind is against us and we're strained, Él venga. we want him to come. Pero su intención inicial But his initial intention era pasar derecho. is to pass by them. Y es cuando le decimos, Señor, ¿y estas olas para qué significan? It's when we tell Jesus, Lord, what do these waves mean? ¿Qué estás haciendo con este viento contrario? What are you doing with this wind? Me siento cansado y fatigado I feel tired and fatigued, y el viento contrario. and the wind is against me. Y Jesús quiere pasar derecho. And Jesus wants to go by. Pero veo que su gracia es grande y misericordia es grande. But I see that his mercy and grace is great. Él nunca va a dejar que te hundas por fatiga, He will never let you sink because of fatigue ni que el viento te tumbe. or the wind to knock you down. Algo Él identificó en ellos. He identified something in them. Están ya muy cansados They're already very tired, o el viento los está azotando mucho. or is the wind is hitting them too much? Y por eso cambió de opinión. And that's why he changed his opinion. Eso me habla del amor de This Jesús. speaks to me of Jesus' love. Nunca dejará He will never allow que yo sufra situaciones adversas for us to suffer adverse circumstances más de la que mi fe puede resistir. more than my faith can resist. Y si me falta fe, And if I'm lacking in faith, viene y me enseña a tenerla. he comes and teaches me to have it. Porque a eso vino, a esa barca, Because that's what he came for this boat to a enseñarles a confiar en su palabra. teach them to trust in his word. Vaya al versículo 52. Let's go to verse 52. Aquí hay una posible explicación Here there is a possible explanation de por qué Dios permite ciertas cosas. of why God allows certain things. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuantos estaban endurecidos sus corazones. For they had not understood about the loaves, their hearts were hardened. Parece que cuando el corazón es más duro, It seems that when the heart is harder, necesita más olas. it needs more waves. Parece que cuando el corazón es duro para creer lo sobrenatural, It seems that when your heart is harder to believe the supernatural, entonces Dios le permite pasar por olas then fuertes God allows us to go through hard waves hasta que seas un entendido until you understand de que si Jesús dijo que 5 panes y 2 peces son suficientes that if Jesus said that 5 breads and 5 fishes are enough para alimentar 5,000 personas, to feed 5,000 people, dice que no lo entendieron it says that they hadn't understood porque tenían duro el corazón. because their hearts were hardened. Entonces Jesús les dijo, And so Jesus told them, vayan en la barca, go to the boat, adelántense en la barca go ahead of me on the y boat, vayan adelante de mí. and go before me. Pero lo que no les contó, But what he didn't tell them, era que iban con unas olas incluidas was that there are some waves included y con unos vientos and contrarios some winds that were against them, para que aprendan for them to learn a confiar en su palabra. to trust in his word. Pero Él no te está castigando, But he isn't punishing you. te está enseñando el valor de una palabra, He's teaching you the value of a word, que sus promesas son sí that his promises y are sus yes promesas son amén. and his promises are amen. Dele ese aplauso al Rey de Give the Reyes y applause Señor to de the King of Señores. Kings and the Lord of Lords.
Yo le invito a que se coloque de pie I invite you to stand y vamos a orar. and we're going to pray. No sé cuáles sean los vientos que te azotan, I don't know what the winds are that hit you, las olas que te azotan, the waves that are buffeting you. pero sé quién es Jesús, But I know who Jesus is. el poder de su palabra, The power of his word. el mismo que te dice hoy, The same one that tells you today, no escaseará el aceite the oil will not run dry, ni la harina, or the flour. el mismo que te da cada palabra The same one that gives you every word para tu vida y familia. for your life and your family. No mires los vientos, Don't look at the winds. míralo a Él. Look at him. No mires el viento, Don't look at the wind. no le creas al viento, Don't believe in the wind. créele a Él. Believe in him. Cierra tus ojos. Close your eyes.